estación del suroeste, actualmente es un museo en el cual se exponen obras del siglo XIX. Steuerbord Musée d'Orsay. Von diesem ehemaligen Südwestbahnhof aus fuhren die Züge nach Südfrankreich. Heute ist er ein Museum, in dem Werke aus dem 19. Jahrhundert ausgestellt sind. 右前是奥赛博物馆，这里原是西南火车站，开往法国南部的火车从这里始发，后成为19世纪艺术博物馆。 À direita, o Museu d'Orsay. Era antigamente a estação de trem do Sudoeste. Ela foi restaurada nos anos 80 do século passado e hoje em dia abriga uma coleção de arte do século XIX. À bâbord, palais du Louvre. Ce fut dès le XIIIe siècle la demeure et la forteresse des rois de France à l'écart de la populeuse cité. La grande galerie du Palais de l'Eau abritait une grande partie des collections du musée amassées principalement au cours des conquêtes. To port, the Louvre Palace. From the 13th century, this was the fortress of the kings of France, out of the way of the crowded city. The Louvre has greatly evolved as it has been variously enlarged, destroyed, rebuilt, overloaded, burnt, and built again to become what it is today. A babor, el Palacio del Louvre. Desde el siglo XIII fue la residencia y la fortaleza de los reyes de Francia. De Felipe Augusto hasta nuestros días, el Louvre ha sufrido profundas modificaciones. Actualmente, el Louvre está nuevamente en fase de ampliación y restauración. Bâbord, der Louvre. Im 13. Jahrhundert war der Louvre die Festung der französischen Könige, weit abgelegen von den populären Wohnvierteln. In der von der Seine aus sichtbaren Ufergalerie war ein Großteil der Kunstschätze untergebracht, die im Laufe der Raubzüge erbeutet wurden. 左前是卢浮宫，从13世纪起，这里便是法兰西国王的住所和要塞，远离喧闹的市中心。博物馆大部分收藏陈列在一路的一侧。 其中主要是历次征战所得。 À esquerda, o Palácio Louvre. Fundado do século XIII, era a fortaleza dos reis da França, fora do caminho da cidade lotada. O Louvre tem evoluído muito por ter sido ampliado, destruído, reconstruído, sobrecarregado, queimado e construído.